अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे अल मदीना क्लासेस के चैनल पर। तो बच्चों, आज मैं आपको 5वीं जमात का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिनके मुसन्निफ, इनके राइटर का नाम है मोहम्मद हसन फारूकी। इनकी पैदाइश हुई है 2 दिसंबर 1941, यानी कि 2 दिसंबर 1941 को, और वफात हुई है उनकी 9 जुलाई सन 2020 को। ओके, अब यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ वो हम लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद हसन फारूकी येवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। येवला मतलब एक शहर का नाम है, येवला गांव का नाम है, महाराष्ट्र में है, जो कि वहाँ पे पैदा हुए। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम देने के बाद वो भिवंडी में रिहाइश पजीर हो गए। पहले मालेगांव में रहते थे, वहाँ पे दर्स व तदरीस के फराइज मतलब जो भी उन्होंने पढ़ाई की है वो सब करने के बाद में वो भिवंडी में रहने लगे। इनकी कई तालीमी मज़ामीन मुख्तलिफ रसाइल में शाये हो चुके हैं। उनकी बहुत सारे जो तालीमी मज़ामीन है वो बहुत सारे रिसाले मतलब किताबों में शाये हो चुके हैं। इनका इंतकाल मालेगांव में हुआ। हाँ, इस सबक में मोहम्मद हसन फारूकी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के बाद निहायत अहम पहलू पर रोशनी डाली है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज दोस्त होने के साथ साथ रिश्तेदार भी थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत, जुरात, इंसाफ और इल्म व दानाई के वाक़यात तारीख में मशहूर है। ओके, अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में पैदा हुए। मक्के में कब पैदा हुए? सन 573 को मक्के में पैदा हुए। वो कपड़े की तिजारत करते थे। अच्छे इखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। ओके, इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराबनोशी को बुरा जानते थे। इस्लाम की दावत कब से हुई? जब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बने, पैगंबर बने अल्लाह ताला के, तभी से इस्लाम की बशारत हुई। जब हज़रत मोहम्मद वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फौरन कबूल कर लिया। ओके, इसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। जब हज़रत मोहम्मद वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फौरन कबूल कर लिया और उसके बाद तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। ओके, यहाँ पर से नेक्स्ट पैराग्राफ है। उस जमाने में अरब में गुलामी का रिवाज था। बहुत से गुलाम इस्लाम में दाखिल हो गए थे, इसलिए उन्हें अपने मालिकों के जुल्म का सामना करना पड़ता था। उन गुलामों में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दोपहर के वक्त रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के आका उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया है और उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रख कर धमकी दे रहा है कि इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा कर मार डालूंगा। वो रोजाना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इसी तरह तकलीफें देता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस दर्दनाक मंजर की ताब ना ला सके। उन्होंने इस जालिम आका से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को खरीद कर आजाद कर दिया। इसी तरह उन्होंने ऐसे बहुत से गुलाम खरीद कर आजाद किए। मक्के में खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आक़ा के जानिसारों को बहुत सिखाया जाता था। जानिसारों मतलब जो हज़रत मोहम्मद वसल्लम पर जान निसार करते हैं, जान निछावर करते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचे। जब कभी ऐसा वाक़या पेश आता वो फौरन मौके पर पहुंच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते। एक मर्तबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और जिस्मानी तकलीफ पहुंचाने लगी। किसी में उनको रोकने की हिम्मत ना थी, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की परवाह ना की और दुश्मनों के मुजमे में घुस गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए।
جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ ایک رات دونوں نے مکے کو الوداع کہا۔ وہ جبل سور پہنچے اور اس کی ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ یہ غار سور کہلاتا ہے۔ اس دوران بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ مدینے پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔ مدینے میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس کی قیمت ادا کی بلکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے۔ نیکسٹ، ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ کثیر رقم مطلب بہت زیادہ رقم ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اخیر عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی بھی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ٹال دیتے؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزارتے رہے۔ وہ موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے۔ غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کروایا اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ وہ پہلے شخص تھے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہے؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا بھی ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں جس کا ہم نے بدلہ نہ چکا دیا ہو سوائے ابوبکر صدیق کے۔
बेशक उनके हमारे ऊपर एहसान है जिनका बदला अल्लाह ताला कयामत के दिन चुकाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु का इंतकाल 63 बरस की उम्र में हुआ। इन्हें मस्जिद नबवी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। ये देखो बच्चों, ये गारे सूर है। गारे सूर मक्का और मदीना दोनों के दरमियान में है। ओके, अब यहाँ पर देखो अल्फाज मायनी, खलीफा, नायब, अल्लाह के कानून के मुताबिक हुकूमत करने वाले। शिर्क, अल्लाह की जात और सिफात में किसी दूसरे को शरीक ना करना, मतलब शरीक करना। दीन मुराद इस्लाम, ताब ना लाना, बर्दाश्त ना करना। हिजरत, वतन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। आमतौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के से मदीना तशरीफ ले जाने को हिजरत कहा जाता है। समझे? जबले सूर मक्का के करीब एक पहाड़ का नाम, यही है जो जबले सूर है ना, वही गारे सूर है। समझे? गारे सूर और जबले सूर एक ही है। ये मक्का और मदीना, मक्का से मतलब थोड़ी दूरी के ऊपर है ये गारे सूर। जब हम लोग हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं ना, तो हम लोगों को गारे सूर में भी जाना पड़ता है। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ओके, मुहाजिर, हिजरत करने वाला। हिजरत करने वाला मतलब अभी मैं बताई ना, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला। सरवर आलम, मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरवर आलम भी कहते हैं। अखेर, आखिरी, विसाल होना, इंतकाल कर जाना। असर अंगेज, असर डालने वाला। मिस्कीन, गरीब। शर्फ, बुजुर्गी, बड़ाई। असल लफ्ज शर्फ है, बोल चाल में शर्फ भी कहते हैं। बैतुल-माल, इस्लामी हुकूमत का खजाना। लक़ब, किसी खुसूसियत की वजह से दिया गया नाम। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।